Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Baik para asatidzah, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembacaan Al-Qur'an untuk qiraat Imam Asim. Dengan jamak bil waqfi, ya, antara dua riwayat yaitu Syu'bah dan Hafs. Baik, langsung saja. Sebelum kita membaca, nanti jika di situ ditemukan ada khilaf, ya, antum sebutkan dulu letak khilafnya di mana, di kalimat apa, di kata apa. Kemudian Imam Syu'bah membacanya dengan bagaimana, ya. Jadi jangan bahasa Jawanya jangan ujuk-ujuk langsung dibaca begitu, ya. Tapi antum coba jelaskan di situ ada perubahan apa. Misalkan perubahan harokatkah, atau perubahan hurufkah, penambahan hurufkah, menghapus hurufkah, dan seterusnya, ya. Antum jelaskan di situ. Nah, sehingga nanti akan tergambar bahwa saya di situ ada kaidah, ya. Dan antum juga akan bisa mengajarkan nanti kepada murid-murid antum, ya. Karena qiraat ini bukan hanya sekedar membaca tekstual, ya, tekstual dari perubahan ayatnya saja, tapi antum juga harus paham di situ apa yang menyebabkan terjadinya perubahan. Belum lagi nanti kalau ada beberapa jenis wajah cara membacanya, ya. Baik. Nah, nomor 1. Absen 1, Ustaz Tirto. Fadhal. Belum nyala, Ustaz, suaranya? Belum kedengaran? Ya. Nah, sudah sekarang. Yes, terdengar, Ustaz. Alhamdulillah terdengar jelas. Silakan. Apakah pakai aradul qiraah seperti itu, Ustaz? Nggak perlu, langsung ta'awud aja. Ada. Ta'awud aja. Di sini untuk ayat 97 dan 98 terdapat khilaf pada kata pada lafaz Jibril. Di sana lafaznya menjadi Jabroil. Dengan Ya, huruf jangan jim langsung disebutin. Disebutin sebabnya dulu, perubahannya apa, baru nanti bacanya gimana. Oh, no, Ustaz. Imam Syu'bah membaca jim dengan apa, dengan harokat apa, dan seterusnya. Jim dengan fathah, kemudian huruf ro di fathah, kemudian di hadfil ya dengan menghapus huruf ya, kemudian ada huruf hamzah yang kasroh, sehingga terbaca Jabroil. Jabroilah. Jabroilah. Kemudian ada khilaf di ayat 98 di mana lafaz Mikala di sini ada penambahan huruf hamzah yang berharokat Imam kasroh. Syu'bah membacanya dengan? Imam Syu'bah membacanya dengan tambahan huruf hamzah berharokat kasroh, kemudian ada huruf ya yang sukun. Sehingga di sini Mika ila kafnya dibaca 4 harokat, Ustaz. Iya, karena mad wajib, Ustaz. Mutasil di situ. Oh iya, akan mad wajib mutasil. Baik. Nah, silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما Don. من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل. Lanya pendek, Ustaz? Lanya pendek? Namun Ustaz. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Baik, 6. Bada? Ustaz Wahyu. Dinyalakan dulu, Ustaz. Mic-nya belum nyala. Wahyu Kurnia.
Ustaz Wahyu? Nah. Silakan baca. Baik, fadal. Cek suaranya dulu. Masih belum terdengar Di suara halaman Ustaz 16 ini Wahyu. nggak ada khilaf. Nah, ya. Maaf ya khilaf. Baik. Tes 1. Ya, terdengar jelas. Halo. Silakan. Baik, silakan. Fadal Iqra. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولا كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما خلا ولقد عاق أنفسهم ولو أنهم ولبئس آبة من عين أنفسهم لو كانوا أنهم آمن الله خير ولو أن كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود من أهل الكتاب ولا المشزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم سأل. Barakallahu fikum. Baik. Badah, fadal. Ustaz As-Siddiq. Ya, halo? Ana belum tahu ini Ustaz, perbedaannya atau khilafnya Ustaz. Soalnya kemarin Ana baru full aktif ini Ustaz. Soalnya pertemuan kemarin sempat habis kotanya jadi tiba-tiba. Baik. Nah, ya di halaman ini belum ada khilaf Ustaz. Silakan tinggal dibaca aja antara Imam Syu'bah dan Hafs belum ada khilaf. Nanti antum coba kemarin udah Ana share PDF-nya ya yang usul riwayat Syu'bahnya. Itu ada penjelasannya Ustaz ya? Ya? Di buku itu ada penjelasannya penjelasannya di situ.
Di buku ada. Antum lihat di bagian surat Al-Baqarah itu ada beberapa tempat-tempat dan ada penjelasannya. Oh iya. Nah, Kalau ya lebih enak antum cetak. kitabnya ada dijual nggak, Ustaz? Ya itu udah anak kasih, tinggal print aja. Oh, Udah tinggal di print aja. Oh iya. Sebagian Siap. peserta udah ngeprint kan? Nah, Ya. kalau Siap, belum Ustaz. ngeprint ya pakai PDF. Nah, Ya, siap. betul. A'udzu billahi. Langsung aja saja. Nah, suaranya kecil, Sat. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Barakallahu fikum. Baik, di bala yang ayat terakhir antum baca itu 2 dari 10 ayat yang sudah kita dapati ya. Yang Imam Asyuyuti memilih, walaupun ada khilaf di situ, Imam Asyuyuti memilih di situ boleh wakaf di situ ya. Jadi kemarin sudah kita lewati di ayat 81 ya. Kalau nggak salah 81 dan ini ayat 112. Jadi bala di sini boleh wakaf di situ. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Suyuti di dalam Al-Itqan. Baik. Baik. Jazakallah. Baik. Nah, Badah. Ana Ustaz. Ayat, fadal Syekh. Pada halaman 18 ini tidak ada khilaf Ustaz. Imam Hafs dan Imam Syu'bi. Baik. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, perhatikan pada lafaz fa'ainama, ainama. Baik, di ayat 112 atau 100 berapa? Ya 115. Ainama, ya. Kalau di Jazari, Muqaddimah Jazari, ini disebutkan ada 5 tempat aina dan ma, ya, yang para ulama sepakat di situ ditulis dengan mausul, dengan disambung. Nah, kita baru dapatin 1 tempat ini. Nah, ya, aina ma. Baik. Kemudian pada lafaz kun fayakun, ya, ini bisa dengan cara wakaf pada kun, ya. Wakaf di kun ini sudah wakafnya kaf. Ya, banyak Imam Haramain yang mempraktekkan disebut, ya. Yaqulu lahu kun, wakaf di situ. Jadi bukan sakat, ya, bukan sakta tapi wakaf. Tanpa mengulang lagi langsung fayakun, boleh seperti itu. Nah, baik. Ya, sebelumnya Ana mau kasih semangat buat yang muda-muda, ya. Syekh Harif ini kayaknya paling sepuh di sini, ya. Iya, jadi bagi bagi antum yang muda-muda ini, Ustaz Arif ini beliau dari angkatan pertama ikut lagi sampai sekarang. Jadi kalau kita ada kelas beliau selalu ikut. Jadi Masya Allah. Dan ini perlu kita contoh, ya. Ini anak juga Masya Allah. Saking kangennya dengan Al-Quran, beliau nggak kepen terlewat dari majelis Al-Quran. Ini yang muda-muda harus semangat nih, ya. Dan beliau juga ini, ya, kalau misalkan antum ada butuh kitab-kitab, ya, baik yang dari Timur Tengah maupun terjemah, itu bisa hubungin beliau. Ana juga langganan sama beliau. Kitabnya dijamin murah-murah. Lebih murah dari pasaran. Insya Allah. Ini bukan promosi, cuma informasi aja. Ya, karena banyak sekali yang butuh cari kitab sulit gitu, ada harganya mahal. Sama Ustaz Arif ini, Masya Allah. Ana kaget. Jauh sekali di Solo ini, harganya jauh sekali. Baik. Nah, nanti lanjutnya Japri aja. Masya Allah. Khair, Insya Allah. Baik, Fadl. Apa sekarang? Daruman. Ustaz Yudi. Nah, Ustaz. Ya. Fadl. Di sini di ayat ke 124. Ya. Pada kata ahdi, Imam Syu'bah membaca dengan ahdiyah di fathah harfu ya. Kemudian bawah masih ada lagi.
Oh iya, 125. Mm-mm. Ya, Imam Syu'bah mensukunkan harfu ya. Nah, Dibaca. di lafadz baiti ya. Nah, Baik, Ustaz, ini kaidah usulnya Imam Syu'bah ya. Perhatikan di sini termasuk kaidah usul, bukan kaidah farsh ya. Pada ya idhofah. Ya idhofah di beberapa kata ya Imam Syu'bah mensukunkan ya idhofah. Seperti pada lafadz baiti, li, terus apa lagi? Yadi, wajhi. Nah, ada beberapa kata yang Imam Syu'bah mensukunkan ya idhofah. Kecuali di beberapa tempat seperti yang ini. Ahdi tapi dia apa? Bertemu dengan az-zalimin. Nah, baru difathahkan ya. Baru difathahkan. Ini masuk ke kaidah usulnya Imam Syu'bah. Tafadhal Ustaz Iqra. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره
إلى عذاب النار وبئس المصير. Baik, barakallahu fikum. Nah, perhatikan pada ayat 121 ya. Alladzina. Nah, banyak di Al-Qur'an ditemui lafaz alladzina ya. Baik di tengah kata maupun di awal ayat. Ada ribuan di situ. Namun yang di depan atau di awal ayat hanya ada beberapa puluh saja. Nah, dan di situ dari lafaz-lafaz alladzina yang letaknya di awal ayat, di rasul ayat, itu ada 7 tempat yang dia harus ibtidah di situ, ya, harus ibtidah di situ. Salah satunya di sini, ya, salah satunya di ayat ini. Nah, jadi dia jangan diwasolin dengan ayat sebelumnya, nanti merancukan makna. Nah, jadi harus ibtidah di situ. Ya. Harus ibtidah di situ. Ada 7 tempat, salah satunya di sini. Baik. Kemudian di sini juga di ayat yang sama juga, ya, di lafaz haqqa tilawati, yaitu sekuat-kuatnya hujjah, ya, bahwasanya membaca Al-Qur'an dengan tajwid, ya, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, karena ini dikaitkan dengan keimanan seseorang. Nah, baca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan sesuai dengan Al-Qur'an diturunkan. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Jazakallahu khairan. Saat Rizki, maujud? Saat Rizki? Fahru Rozi. Nah, Ustaz. Taib. Fadal. Di halaman ini itu nggak ada khilaf ya. Nah, maaf ya, khilaf. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله. نعم بعده Ustaz Siddiq. Nah, di halaman ini ada satu khilaf antara Hafs dan Syu'bah, di mana di ayat 140 Imam Hafs membaca taquluna bitta, sedangkan Imam Syu'bah ibdalu ta ya'an, mengganti ta dengan ya, yaquluna. Naam. Naam, sahih. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ
laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz, coba anak pengen dengar lafaz wa ma unzil. Wa ma unzil, coba dia baca lagi. Unzil ayat Atas yang bagian atas. qulu amanna gitu. Hmm. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Nah, ya. Jadi yang antum baca ini mungkin yang lain sedikit bertanya-tanya ya. Jadi ikhfa ini kan hurufnya nun sukun bertemu zai, ikhfa ya Ustaz ya? Naam, Sahih? sahih. Ikhfa kalau misalkan kita lihat maratibul ikhfa, tingkatan ikhfa ya. Dari sisi tafkhim dan tarqiqnya, ini yang ikhfa ini yang tebal atau tipis, Ustaz? Unzil. Tipis harusnya sih. Harusnya tipis ya. Antum dapatnya tipis atau gimana, Ustaz? Ngerasanya tebal tadi bacanya. Ya, baik. Anak memastikan nih. Soalnya ada riwayat ya, riwayatnya dari Syekh Muhammad Ayyub rahimahullah taala, salah satu Imam Masjid Nabawi. Beliau menganggap ikhfa itu nggak ada ikhfa tebal, nggak ada ikhfa tipis. Ana mau tabayun sama antum. Jangan-jangan antum mengambil riwayat juga dari beliau gitu. Jadi antum mengamalkan itu. Nah, kalau antum nggak sebenarnya memang saya tidak mempermasalahkan sini. Iya, termasuk nggak mempermasalahkan gitu. Tapi saya pernah ini aja mendengar ada tebal dan tipis. Iya, kalau pernah mendengar saja, maksudnya antum sudah pernah talaki atau sudah pernah dapat riwayat belum dari Enggak, antum? Belum. Ya, baik. Nah, jadi yang dimaksud adalah riwayat itu antum sudah pernah talaki dengan seorang guru yang memang riwayatnya seperti itu. Nah, itu nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau antum belum pernah, hanya dengan dengerin, ya ini munqati nanti riwayatnya antum terputus nanti. Baik. Kalau keterangan tentang tipis dan tebal di mana? Ikhfa tipis tebal. Banyak. Nanti maratibul ikhfa ada yang lihat dari makhrajnya, lihat dari sisi kesamarannya, lihat dari ininya tebal dan tipisnya di bab tajwid nanti. Insyaallah antum bisa murojaah di Tufatul Atfal nanti ada di situ. Ya. Ala kulli hal di sini dia nun sukun bertemu dengan huruf tipis ya. Maka dia ditipiskan unzila. Ini nanti antum kalau talaki sama ulama Mesir, ulama Syam disalahin, Ustaz. Unzil begitu. Unzil. Nah, begitu. Baik. Nah, hadir. Syukran jazilan. Kecuali antum pernah punya riwayat yang ke jalurnya Syekh Muhammad Ayyub. Syekh Muhammad Ayyub enggak ada masalah. Ya, di Masjid Nabawi. Nah, barakallahu fiik. Melalui jalur antum mesti di. Ya, kalau anak qadarullah belum punya jalur ke Syekh Muhammad Ayyub, jadi anak enggak ngamalin itu, hanya sebagai khasanah saja. Hanya sebagai wawasan aja. Baik, barakallahu fiik. Iya, syukran. Afan. Bada, fadal. Ustaz, siapa ini? Ustaz Wafi. Nah. Fadal, Ustaz. Halo, Ustaz. Nah, insyaallah. Jadi di halaman 22 ini ada yang khilaf antara Syu'bah dan Hafiz di kata Rauf di ayat 143. Kalau Imam Syu'bah membacanya dengan bihazfi waw, dengan membuang huruf waw di setelah hamzah. Dan jadi dibaca pendek gitu. Cuma satu, Ustaz. Baik, fadhal ikra. Minasyaitonirrajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib.
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ويعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, di ayat 144. Nah, 144 di lafaz wa haitsuma, haitsu ma. Nah, di situ ada 7 tempat ya yang sepakat. Salah satunya di sini yang ulama menulisnya dengan maktu, dengan terpisah. Haitsu dan ma. Nah, itu ada di Jazari ya. Jadi kita ini sambil belajar Jazari sebenarnya ya. Sambil belajar Jazari, belajar Tuhfah dengan prakteknya. Baik. Kemudian ya tadi antum sebutkan di masalah khilaf tadi ya. La raufur rahim, la rauf ya itu masalah hamzah ini sebenarnya pembahasan hamzah ini menarik sekali. Ya, karena dulu hamzah itu kan belum ada ya, belum ada bentuknya belum ada. Nah, jadi dulu hanya ada titik aja buletan-buletan yang dibikin oleh Abdul Aswad Ad-Du'ali. Ya buletan itu bisa menunjukkan hamzah ini tahqiq jelas atau tashil, semuanya buletan itu aja. Ini Abdul Aswad Ad-Du'ali. Nah, kemudian setelah itu disempurnakan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya beserta timnya, beserta murid-muridnya. Di situ ada Nasr bin Asim yang menggagas bentuk hamzahnya, kepala ain dipotong itu kan Nasr bin Asim. Kemudian ada Yahya bin Ya'mar, ini seorang tabi'in juga yang alim ya, qadhi juga dia. Nah, ini timnya yang menyempurnakan tersebut. Baik. Ya, akhirnya Hamzah ada bentuknya setelah abad kedua. Nah, jadi awalnya nggak ada. Nah, makanya di sini Rosem di sini bisa mengakomodir. Terkadang Hamzah berdiri sendiri seperti pada lafadznya Imam Haus la rauf ya, atau hamzahnya naik di atas wawnya la rauf begitu. Nah, ini Masya Allah kecerdasan mereka para sahabat ya ketika, dan juga karena
wahyu ini ya, Al-Quran ini begitu sempurna. Jadi nggak ada celah buat dicela, itu nggak ada. Nah, sempurna. Insyaallah. Baik. Barakallahu fikum. Bada, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz Ikram. Naam. Di sini tidak ada khilaf Ustaz. Enggak, ma fi khilaf. Alladzina atainahumul kitaba wa Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikullin wijhatun huwa muwalli Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syaitor wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syaitor wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syaitorul ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Masya Allah, barakallahu. Nah, Baik, di sini sedikit grogi. Baik, labas. Nah, di awal tadi alladzina, ya, alladzina ayat 146. Ya, 146. Ini berarti tempat kedua dari 7 tempat di mana alladzina dia harus ibtidah dari situ, ya. Baik, dari 7 tempat kita udah dapat 2. 6. Kemudian di lafaz fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat.
Di sini dikenal sebagai wakaf sunnah atau wakaf Jibril. Di mana ketika Rasulullah SAW bertalaki kepada malaikat Jibril alaihissalam, beliau alaihissalam mencontohkan atau mewakafkan bacanya di sini. Namun di sini adalah di fastabiqul khairat di ayat ini ada khilaf ya. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung totalnya ada 17 ya. Tapi yang 10 sepakat, yang 7 khilaf gitu. Nah, seperti yang di sini ya. Kalau Syekh Wahbah Surur di dalam kitabnya Insyirahus Sudur itu menganggap ada 17 tempat wakaf Jibril. Salah satunya di sini. Begitu juga Syekh Utsman ya. Di Hakut Tilawahnya beliau menyebutkan 10 tempat wakaf Jibril. Salah satunya di sini. Nah, tapi Syekh Abdul Fattah Al-Marsufi nggak menulis di sini. Syekh Al-Marsufi di Hidayatul Qori, beliau nggak menyebutkan wakaf Jibril di ayat ini. Dia hanya menyebutkan 10 tempat wakaf Jibril, tapi di tempat ini nggak disebutin. Nah, jadi ini ada khilaf ya. Tapi ala kulli hal nggak ada masalah kalau misalkan ternyata yang rojih adalah yang sunnah, kita wakaf di situ. Kebetulan juga bertepatan dengan adanya tanda wakaf di situ. Ya udah diamalkan aja. Nah, biar dapat tambahan pahala sunnah. Nah, kemudian ada juga haitsuma. Haitsuma di ayat 150. Ya, haitsuma. Ini sama dengan yang ayat 144 tadi, ya. Ada 7 tempat, berarti kita udah dapat 2 tempat, ya. Salah satunya di sini sepakat ulama Rosem menulis dengan maktu, ya, dengan terpisah. Haitsu dan ma. Baik, barakallahu fikum. Fadhal, ba'da. Ustaz Muhammad Yufin. Wujud Ustaz Muhammad Yufin? Aina Ustaz Muhammad Yufin? Enggak ada ya? Ustaz Yufin. Enggak ada. Ustaz Alif Prasetya. Fadhal. Oh, ini izin ya beliau. Mujur aja. Ustaz siapa nih? Ustaz Alif, Fadhal Ustaz. Fi hadis sofa di halaman ini nggak ada khilaf, Ustaz. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Masya Allah, barakallah fiik. Baik, nah Ba'dah. Di sini ada khilaf di ayat 168. Khutuwatis syaitan. Adapun riwayat Hafs yaitu khutuwatis syaitan. Imam Syu'bah membaca dengan? Imam Syu'bah dengan khutuwatis syaitan. Antum sebutkan itu apa itu? Perubahannya di mana? Perubahannya yaitu di kalimat to. Iya, diapakan to-nya? Kan ada keterangannya. Disukunkan gitu ya. Ya, disukunkan. Nah, gitu. Jadi antum nanti jelasin ke murid paham nanti. To-nya disukunkan begitu. Ya, tidak hanya sekedar melafadzkannya aja. Nah, fadhal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم
كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Nah, barakallahu fikum. Ya, di sini memang kalau antum perhatikan ya di lafaz khutwat ya, dia memang seorang yang mau belajar qiraat ya, itu benar-benar harus ini dulu ya, harus didasari dengan tajwidnya sudah minimalnya dia ya sudah pernah lah belajar tajwid ya, walaupun belum mungkin gitu enggak ada masalah ya. Karena banyak sekali yang dari tajwidnya belum beres ya, kepengen buru-buru kepengen ke qiraat. Ini banyak sekali. Nanti hasilnya apa ya? Seperti ini contohnya lafaz-lafaz seperti ini simple kan? Dia harus bisa membedakan mana yang qalqalah ya, ketika sukun, mana yang berharokat. Nah, itu. Nanti ada juga yang misalkan mayyiti ya. Dia harus bisa membedakan kapan dia naber, kapan dia lin. Nah, ini juga kalau yang belum belajar tajwidnya belum mapan ya, sebaiknya jangan terburu-buru gitu. Bahasa guru-guru kami seorang itu harus mawas diri. Kita sekarang ini lagi posisinya di level mana gitu ya. Levelnya tahsin dulu kan gitu. Nanti levelnya tajwid dulu. Nanti kalau udah itu selesai baru nanti bisa ke qiraat. Begitu. Qiraat ya sama ya. Levelnya mufrad dulu. Ya, ifrad seperti ini kita dalam satu qiraat dulu Imam Asim gitu selesaiin. Nanti itu belum pernah udah langsung ke sabah. Udah langsung ke asyara. Ini juga kurang ideal ya. Bagi penuntut ilmu kurang ideal. Nah, Allah alam. Baik, fadhal. Siapa sekarang? Ustaz Dede. Ustaz Dede Rahmat. Ya. Nah, fadhal. Dalam halaman ini tidak ada khilaf saja. Nah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Suaranya hilang, Ustaz. Cek. Halo? Belum dengar. Lepas tadi kayaknya. Ada sekarang. Oh, iya. Sekarang ada. Ada sekarang, Ustaz. Ada sekarang. Ya, nah. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Barakallahu fikum, Masya Allah. Tadi Ustaz Muhammad Yofin udah balik belum? Udah ada belum? Insya Allah hadir Ustaz. Nah. Saya udah bisa baca? Insya Allah Ustaz. Bismillah. Nah, fadal ikra. Laisal birru an tuwallu wujuhakum. Disebutin dulu Ustaz. Maaf Ustaz. Khilafnya nam. Di sini ada satu khilaf dalam halaman ini, yaitu di kata al-bir. Kalau di Syu'bah dibaca marfu' al-birru. Seperti itu. Adapun di Hafs dibaca mansub. Naam, fadal. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء
واتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على طيب. Di lafaz khairan bertemu apa itu, Ustaz? Wah, apa Ustaz? Bertemu dengan bertemu dengan apa, Ustaz? Alif lam, Ustaz. Jadi nunnya dikeluar khairan ini. Bukan alif. Bukan alif lam, Ustaz. Hamzah wasol. Oh iya. Baik, Ustaz. Hamzah wasol. Nah, baik. Ya. Baik, Ustaz. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه Inna Allah sami'un alim. Baik, Ustaz. Murajaah, Ustaz. Masya Allah. Tadi gimana, Ustaz? Khairan bertemu dengan al-wasiyah. Nah, jelasinnya gimana itu, Ustaz? Iltiqo sakinain. Iltiqo sakinain. Nah, jadi yang sakin yang pertama harus diharokatkan, jadi agar bisa dibaca. Jadi khaironil seperti itu. Jadi nun yang tersembunyi dikeluarkan. Baik, nah, Masya Allah, mumtaz antum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, sudah selesai semua ya. Ada lagi nggak yang belum dipanggil? Kayaknya udah deh. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin? Sebelum kita cukupkan. Baik ya, kalau tidak ada yang ditanyakan kita. Ustaz, ingin bertanya, Ustaz. Nah. Ya, fadal. Untuk ini, Ustaz, yang pertama, Ustaz, untuk yang menulis tanda hamzah yang pertama kali memberi ide untuk menulis tanda hamzah tadi siapa ya, Ustaz, namanya, Ustaz? Oh, nah. Jadi sebenarnya kalau idenya, Ustaz, idenya itu malah sebelum Islam masuk, Ustaz. Sebelum masuknya Islam itu menurut riwayatnya Ibnu Abbas itu Syekh Hanafi Nasif di dalam kitabnya Hayatul Lughah ya, itu menulis yang pertama kali menggagas itu adalah orang bernama Amir bin Jadrah. Amir bin Jadrah. Itu yang pertama kali. Nah, tapi terrealisasinya ya pada prakteknya di mushaf ya, itu yang pertama kali yaitu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali ini beliau ngasih alamatul ijam. Alamatul ijam itu yang misalkan jim, ha, kho itu kan nggak ada titiknya. Nah, beliau ngasih tanda itu, tanda titik-titik itu. Nah, begitu juga dengan hamzah tadi. Hamzah itu menurut Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud itu Abul Aswad Ad-Du'ali ini ngasih tanda hamzah itu berupa buletan merah. Jadi entah itu dibaca tahqiq jelas atau tashil itu dikasih buletan. Nah, ini pertama kali Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah,
Kemudian dimodifikasi, ya sering berkembangnya itu disempurnakan lagi. Nah, satu lagi boleh. Ya. Jadi yang tadi belum selesai. Tadi Abul Aswad Duali, terus yang akhirnya disempurnakan oleh siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya. Jadi kalau Abul Aswad Ad-Duali itu kan di abad pertama ya. Meninggal di antara 65-80-an Hijriah. Kalau Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini beliau meninggal di 173 Hijriah itu. Sekitar itu. Nah, jadi terbentuknya akhirnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi bersama timnya ya. Timnya murid-muridnya maksudnya itu seperti siapa? Seperti Nasr bin Asim Al-Laisi itu sama Yahya bin Ya'mar Al-Adawani. Ya, ini seorang tabi'in. Nah, itu. Nah. Ustaz, syukran Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz? Ya, Nam. Untuk kita supaya bisa hafal gitu Ustaz, tempat-tempat khilaf ini bagaimana Ustaz cara mudahnya Ustaz? Tempat-tempat khilaf? Ustaz. Tempat-tempat khilaf? Ya, sama seperti antum menghafal Al-Quran. Jadi antum ketika sudah hafal Al-Quran, antum baca secara ifrad, ya, secara ifrad. Untuk misalkan riwayat Syu'bah. Ya. Jadi mulai sepertinya antum membaca seperti biasanya, misalkan dari juz 30. Antum baca berulang juz 30 dengan riwayat Syu'bah. Ya nanti lama-lama hafal sendiri. Begitu. Di samping ada kaidah-kaidah yang memang usul. Seperti contoh misalkan yang berulang wa ma adraka dibaca wa ma adreka. Itu kan udah langsung kecantol lah ya. Ro'a dibaca re'e. Nah, gitu. Nanti kalau re'e bertemu dengan huruf mutaharik tetap dia imalah. Kalau bertemu dengan huruf sukun nanti dia menjadi imalahnya hilang dan seterusnya. Itu kalau kaidah-kaidah yang seperti itu memang harus dihafal. Maksudnya mungkin kaidah itu kan sama kayak tajwid ya, sama kayak tajwid. Ini bertemu ini jadi ini bertemu ini jadi hukumnya ini kan gitu. Nah, jadi memang ana sarankan bagi antum yang memang kepengen menguasai betul riwayat demi riwayat, punya mushaf riwayat ya, mushaf riwayat Qulun, mushaf riwayat Syu'bah, mushaf riwayat Warsh dan seterusnya. Sehingga ketika antum sudah pernah talaki, ya tugas antum praktek. Ya kan, amalin itu, antum amalkan. Misalkan di hari Jumat, antum baca suratul Kaf, pakai riwayatnya Warsh misalkan. Masya Allah. Kan gitu. Atau ya inilah Syu'bah dulu lah ya, antum baca, nanti di malam Jumatnya antum baca Hafs, di siangnya antum baca Syu'bah. Masya Allah. Kan gitu. Antum bisa mengumpulkan banyak kebaikan di situ. Nah itu. Jadi kalau misalkan belum hafal ya baca pakai mushaf riwayat itu. Begitu. Nanti lama-lama juga akan nyantol sendiri. Oh di sini kalau yang Syu'bah di sini, kalau yang Hafs ini. Itu. Wallahu alam. Nah. Kalau membaca dua qiraah dalam satu salat, Ustaz, boleh nggak? Nggak boleh. Jamak itu hanya untuk pada saat ta'amul ada doang, Ustaz. Nanti kalau antum baca 2 qiraat gitu, nanti ada yang baca 10 qiraat. Kapan selesai sholatnya? Allah Ustaz. Iya, enggak ya. Jadi tahmul ada cara pengambilan sanad ya. Qiraat itu biar cepet ya. Biar cepet itu dengan cara jamak. Ya dengan cara dijamak. Makanya sebagian masyayikh itu beda-beda. Ada yang membaca ifrad ya. Ini sebenarnya yang bagus ya, yang ideal itu seperti itu. Baca ifrad 30 juz urut ya per riwayat. Habis itu selesai 7 imam baru dijamak. Habis itu tambah 3 ifrad dulu, habis itu dijamak jadi 10. Ini idealnya seperti itu. Cuma zaman now, zaman sekarang mana ada yang sanggup kayak gitu ya. Baik pengajarnya apalagi yang diajar kan gitu. Makanya instan aja, instan digabungin. Ada yang sebagian gini, juz 1 baca Qulun, juz 2 baca Warsh, juz 3 baca Ibnu Katsir, juz 4 baca Abu Amr. Gitu bisa. Ntar kalau udah kan selesai tuh sampai misalkan 7 sampai Al-Kisai misalkan, udah balik lagi ke Qulun lagi. Itu sudah sama.
sama itu antum tahammul ada seperti itu juga bisa. Seperti itu udah dapat qiraah sab'ah atau qiraah asyarah. Gitu ada seperti itu. Nah, dan ada juga yang pokoknya dari juz 1 ya udah baca langsung jamak, langsung 7 sab'ah atau langsung asyarah, itu juga ada yang seperti itu. Ya, itu ngejar cepet aja, ngejar cepet selesai gitu. Nah, tapi kalau kami pribadi lebih suka yang menempuh ifrad ya. Jadi antum baca secara ifrad per riwayat, selesai 30 juz ya. Itu jauh lebih nikmat ya, kalau bagi anak pribadi ya, jauh lebih nikmat daripada langsung langsung dijamak tanpa antum belum pernah membaca ifrad gitu. Ya, karena prakteknya antum di sholat, antum tilawah ya, ini dibaca ifrad gitu. Mushafnya pun ifrad gitu. Nah, kita ambil ada yang jamak pada saat ambil sanad aja ke masyayikh gitu sama ke guru gitu, enggak apa-apa. Begitu. Pada saat belajar. Ustaz, satu lagi Ustaz, boleh Ustaz? Boleh ya. Ustaz, untuk khilaf ini Ustaz, bagaimana Ustaz cara membedakan antara yang usul dengan yang farsi Ustaz? Nah, karena tadi ada di ayat 169 Ustaz, lafaz ta'lamun yang tadinya setiap ada lafaz itu baca ya'lamun, kita tetap membaca ta'lamun di sini gitu Ustaz. Ya. Apakah ini seluruhnya Ustaz? Nah, antum kan ada di kitabnya yang Syu'bah kemarin ya, yang usul riwayat Syu'bah. Antum memang kita cara belajarnya untuk yang khusus yang ringan-ringan seperti ini nggak baca usul, langsung praktek sebenarnya gitu. Sehingga nanti akan bisa tergambar, oh ini usul, oh ini farsh, kan begitu. Yang perlu dipahami kalau yang usul itu pasti ada kaidah ya, ada rumus, ada bakunya. Ya. Walaupun rumus asal, hukum asal, ada pengecualian, itu pasti ada selalu yang seperti itu. Ini kaidah usul. Adapun yang farsh, ya nggak ada rumusnya. Secara riwayat dibaca begitu aja udah selesai gitu. Nah, dan di kitab yang antum sebenarnya udah punya itu, bagian usul itu ada di bagian depan, sementara yang tabel di belakang itu semuanya farsh. Nah, ada yang farshnya di situ. Jadi tinggal antum gabungin aja. Dan jadi kalau yang di depan udah disebutin masalah imalah, ya lafat-lafat yang ada di situ, masalah hakina ya lafat-lafat yang ada di situ, itu usul. Nah, tinggal nanti di tabel itu, ini udah disebutin di depan berarti dia usul. Itu mudahnya kayak gitu. Nah, ini kalau yang bicara yang syubah ya sama harus seperti itu. Nah. Assalamualaikum Syekh. Jazakallahu khair. Baik. Baik, insyaallah kita lanjutkan di hari Selasa ya, pekan depan jika tidak ada berhalangan. Dan informasi besok Jumat sore kalau misalkan antum tidak berhalangan, ya kebetulan ada guru kita dan sahabat ana juga, Ustaz Al-Masyah ya, Abdul Jazari, besok mau ngadakan bedah kitab. Bedah kitabnya bahas masalah qiraat asyarah ya. Antum kalau kepengen ini itu. Jadi beliau nulis kitab ya. Kitab terjemah bahasa Indonesia ya. Usul qiraat asyarah. Kitabnya kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Ya. Jadi kalau misalkan antum pengen mengenal tentang qiraat, ya insyaallah besok antum di link sama ini, di link Zoom yang sama. Nah, di link ini juga insyaallah jam 4 sore ya. Nanti beliau kasih ini. Kebetulan beliau cetak ini hanya terbatas, hanya berapa itu kemarin, cuma 100 atau berapa. Nah, ana bilang sama beliau, ini buku antum bagus, Ustaz. Kalau biar banyak yang lebih mengenal tentang kaidah usulnya. Nah, itu yang tadi antum tanya tentang kaidah usulnya qiraat. Nah, itu biar enak bisa tersebar ilmunya. Insyaallah besok Jumat jam 4 sore. Tafadhol kalau yang mau hadir ya, nyimak. Nah, barakallahu fikum. Wa na'tafi bi hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.